आज चाहिँ हामी सिपिएम अन्तर्गतका 310 वटा अनि अरू 1-2 वटा बढी क्वेसनहरू पढ्न गइरहेका छौँ र सुरु गरौँ। सुरुमा 3टा डेफिनेसनबाट 4टा डेफिनेसन सुरु गरौँ। टोटल फ्लड। टोटल फ्लड भनेको के हो भने इट इज द डिफरेन्स बिट्विन द लेट स्टार्ट टाइम एन्ड द अर्ली स्टार्ट टाइम अर द लेट फिनिश टाइम र अर्ली फिनिश टाइमको डिफ्रेन्ट हो। इट इज द डिफ्रेन्स बिट्विन द लेट स्टार्ट टाइम एन्ड अर्ली स्टार्ट टाइम अर लेट फिनिश टाइम अर अर्ली फिनिश टाइम। इट इज द डिफ्रेन्स बिट्विन द लेट स्टार्ट टाइम र अर्ली स्टार्ट टाइम। दुईटै स्टार्ट एउटा लेट र अर्को अर्ली स्टार्टको चाहिँ डिफ्रेन्ट हो, अथवा लेटेस्ट फिनिश टाइम र अर्ली फिनिश टाइमको चाहिँ के हो त डिफ्रेन्ट हो। त्यस पछाडि फ्री फ्लड। फ्री फ्लड भनेको चाहिँ फ्री फ्लड इज एन एक्टिभिटी इज द डिफ्रेन्स बिट्विन द अर्ली फिनिश टाइम र अर्ली स्टार्ट टाइम। अर्ली फिनिश र अर्ली स्टार्ट टाइमको चाहिँ डिफ्रेन्टलाई हामी के भन्छौँ, अर्ली स्टार्ट टाइम फर द सक्सेसर एक्टिभिटी। सक्सेसर एक्टिभिटीको अर्ली फिनिश टाइम र अर्ली स्टार्ट टाइमको डिफ्रेन्टलाई भन्छौँ। इट एफेक्ट द प्रिसिडिङ एक्टिभिटीले प्रिसिडिङ एक्टिभिटीलाई एफेक्ट गर्छ। न्युमेरिकली इट इज डिफ्रेन्ट बिट्विन द टोटल फ्लड एन्ड द स्ल्याक अफ द हेड इभेन्ट। यो चाहिँ टोटल फ्लड र स्ल्याक अफ हेड इभेन्टको चाहिँ के हो त डिफ्रेन्ट हो भन्छ। अनि इन्डिपेन्डेन्ट फ्लड। इन्डिपेन्डेन्ट फ्लड भनेको के हो भने इट इज द एक्सेस टाइम एभाइलेबल इफ द प्रिसिडिङ activity ends as soon as possible, the succeeding activity start as early as possible। के रहेछ त इन्डिपेन्डेन्ट फ्लड भनेको चाहिँ के रहेछ भने इट इज द एक्सेस टाइम एभाइलेबल इफ द प्रिसिडिङ एक्टिभिटी इन्ड एज सुन एज द सक्सिडिङ एक्टिभिटी स्टार्ट एज अर्ली एज पोसिबल भन्न सकिन्छ। इट एफेक्ट द, यसले के गर्छ भने इट एफेक्ट द पार्टिकुलर एक्टिभिटी, यसले पार्टिकुलर एक्टिभिटीलाई एफेक्ट गर्छ। न्युमेरिकल्ली इट इज द डिफ्रेन्ट बिट्विन द, न्युमेरिकल्ली के हो भने यो चाहिँ डिफ्रेन्ट बिट्विन द फ्री फ्लोट एन्ड स्ल्याक अफ टेल इभेन्ट। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट बिट्विन द फ्री फ्लोट र स्ल्याक अफ टेल इभेन्टको चाहिँ के हो त डिफ्रेन्ट हो। इन्टरफेरिङ फ्लड। इन्टरफेरिङ फ्लड भनेको के हो, इट इज द डिफ्रेन्ट बिट्विन द टोटल फ्लड एन्ड द फ्री फ्लड। द डिफ्रेन्ट बिट्विन द टोटल फ्लड र फ्री फ्लडको डिफ्रेन्टलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्टरफेरिङ फ्लड भन्छौँ। न्युमेरिकल्ली इट इज द स्ल्याक अफ द हेड इभेन्ट। यो चाहिँ स्ल्याक अफ हेड इभेन्ट हो। यो चाहिँ स्ल्याक अफ हेड इभेन्ट हो। र सुरु गरौँ। The diagrammatic representation of the activity of the entire project। diagrammatic representation of the activity को मात्रै चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनलाई नेटवर्क पनि भन्छ, फ्लो डायग्राम पनि भन्छ, चार्ट कन्ट्रोल चार्ट पनि भन्छ, अल अफ द एबभ। द पिक्टोरिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द एक्टिभिटी एन्ड द इभेन्ट। एक्टिभिटी र इभेन्टको पिक्टोरिकल रिप्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इज नोन एज नेटवर्क भन्छौँ। हिस्टोग्राम चाहिँ मोर प्रोभिडेन्ट हुन्छ अरे। In histogram, more provident will be the difference in the height between the bar if range is small। more provident चाहिँ के हुन्छ भने if the difference in the height between the bar if range चाहिँ small भयो भने। in histogram, more provident will be the difference in the height between the bar if the range is small। Gantt चार्टले के इन्डिकेट गर्छ, comparison of the actual progress with the schedule progress। In the bar chart, the length of the horizontal line for the activity A and B are 2 cm and 4 cm respectively। Which one is correct about the activity A and B? एक्टिभिटी बी को 4 cm छ, एक्टिभिटी ए को 2 cm छ भने चाहिँ लेन्थ के हुन्छ भने एक्टिभिटी बी निड मोर ड्युरेसन फर द कम्प्लिसन भन्ने रहेछ। हेनरी ग्यान्ट चार्ट डेभलप द बार चार्ट टेक्निक इन, कहिले हेनरी ग्यान्टले चाहिँ बार चार्ट टेक्निक चाहिँ 1900मा डेभलप गरेको थियो। बार चार्ट आर कन्सिडर सुइटेबल फर द माइनर प्रोजेक्टको लागि। विच टाइप अफ द नेटवर्क इज द फर्स्ट डेभलप फर द प्लानिङ अफ एनी प्रोजेक्ट भनेको बार चार्ट। अन बार चार्ट द भेरियस एक्टिभिटी अफ द प्रोजेक्ट आर सोन बाई द होरिजेन्टल लाइन। जब गोइङ अहेड द स्केड्युल आर कन्भिनियन्टली सो इन ग्यान्ट चार्ट, GNTT The upper portion of the horizontal bar in a bar chart indicate progress of the work in a specific time। Gantt अथवा bar chart is drawn for the time versus activity। The limitation of the bar chart भनेको के हो, interdependency of the activity हो कि project progress हो कि uncertainty हो कि all of the हो। limitation of the bar chart भनेको interdependency of the activity, uncertainty अनि project progress। The weakness in the bar chart is the various activity are interdependent, uncertainty in the duration for the various activity, the sequence of the activity are not very clear, all of the above हुने भयो। Gantt chart is done for time versus activity को लागि युज गरिन्छ। A drawback of the bar chart को drawback भनेको sequence of the activity is not clearly defined।
Time in the progress of the chart of the construction is known as bar chart पनि भन्छ, Gantt chart पनि भन्छ, CPM पनि भन्छ, all of the above. Milestone chart भनेको के हो? Show the event in chronological but not in logical sequence. Milestone chart ले चाहिँ show the event in chronological but not in logical sequence. Milestone chart are developed in 1940. Milestone charts are developed in 1940. Milestone are the beginning of the various activity. Milestone भनेको beginning of the various activity लाई milestone भन्छौँ. The interrelationship between the functional element of the program is achieved through the work breakdown structure. Work breakdown structure बाट चाहिँ internal relation between the functional element of the program is achieved गरिन्छ. CPM भनेको critical path method हो. CPM एटम deterministic approach. CPM चाहिँ critical path हो, deterministic approach हुन्छ अनि activity oriented पनि हुन्छ. CPM family include के हुन्छ? critical path analysis पनि हुन्छ, critical path plotted CPB पनि हुन्छ, critical path scheduling CPS पनि हुन्छ, all of the above हुन्छ. In CPM analysis, emphasis is given to the activity. CPM analysis मा चाहिँ emphasis is given to the activity. Uncertainty are not allowed. Activity are represented by the arrow. All of the above भयो. Choose the incorrect statement. तलको मध्ये इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट के हो भनेर भनेको छ. एरो रिप्रेजेन्टिङ द एक्टिभिटी इन द CPM नेटवर्क इज डन विदाउट एनी स्केल. यो त ठिक छ, यो त करेक्ट छ. हेड अफ एन एक्टिभिटी रिप्रेजेन्ट द फिनिस टाइम हो, यो पनि ठिक छ. टेल अफ एन एक्टिभिटी रिप्रेजेन्ट द स्टार्ट अफ द एक्टिभिटी पनि ठिक छ. भने चाहिँ के हुने भयो? कुनै पनि भएन. लेट फिनिस टाइम भनेको लेट स्टार्ट टाइम प्लस ड्युरेसन. अर्ली फिनिस टाइम अनि त्यस पछाडि अर्ली फिनिस टाइम भनेको अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस ड्युरेसन हुने गर्छ. द अकरेन्स अफ द स्टार्टिङ अफ एन एक्टिभिटी भनेको चाहिँ टेल इभेन्ट हो. द अकरेन्स अफ द कम्प्लिसन अफ द एक्टिभिटी भनेको हेड इभेन्ट हो. द डिफ्रेन्ट बिट्विन द फ्लोट, टोटल फ्लट र फ्री फ्लटको डिफ्रेन्टलाई हामी इन्टरफेयरिङ फ्लट भन्छौँ, जुन चाहिँ केही पनि होइन, स्ल्याक अफ हेड इभेन्ट हो. इन्टरफेयरिङ फ्लट भनेको स्ल्याक अफ हेड इभेन्ट हो. द स्केड्युल कम्प्लिसन टाइम अफ एन अपरेसन इन द CPM चार्ट इज मेन्सन अन लेफ्ट टप कर्नर आउटसाइड द सर्कल. स्केड्युल कम्प्लिसन टाइम चाहिँ कहाँ लेखिन्छ अरे? CPM चार्टको लेफ्ट टप कर्नर आउटसाइड द सेन्टरमा. Which operation is must complete first? कुनमा? Left of the line joining two circle. Left of the line joining two circle चाहिँ completed first. Left of the line joining two circle completed first. Number of pre-operation associated with an operation may be more than one. Number of pre-operation associated with the operation may be more than one भयो. In a network, the activity which neither takes time or resource is called के एक्टिभिटी भयो? रिडन्डेन्ट एक्टिभिटी र डमी एक्टिभिटी भन्छ. कुनै पनि नेटवर्क जसले चाहिँ के अरे न त टाइम लिन्छ न त रिसोर्स लिन्छ भने त्यस्तो एक्टिभिटीलाई चाहिँ रिडन्डेन्ट अथवा डमी एक्टिभिटी भन्छ. द म्याक्सिमम नम्बर अफ द टेल इभेन्ट अकर इन CPM भनेको एउटा हुन्छ. द म्याक्सिमम नम्बर अफ हेड इभेन्ट अकर इन CPM भनेको नि एउटै हुन्छ. द म्याक्सिमम नम्बर अफ द रिडन्डेन्ट एक्टिभिटी इन CPM चार्ट मे बी 0 पनि हुनसक्ने भयो, 1 to 5 पनि हुनसक्यो, 5 to 10 पनि हुनसक्यो, एनी अफ द एबभ. एक्टिभिटी विच कन्ज्युम द म्याक्सिमम टाइम इज कल्ड के हुन्छ? म्याक्सिमम टाइम कन्ज्युम गर्ने एक्टिभिटीलाई क्रिटिकल एक्टिभिटी भन्छ? भन्दैन. नन क्रिटिकल एक्टिभिटी नि भन्दैन, सुपर क्रिटिकल एक्टिभिटी नि भन्दैन. नन अफ द एक्टिभिटी विच कन्ज्युम द म्याक्सिमम टाइम इज कल्ड क्रिटिकल एक्टिभिटी नि होइन, नन क्रिटिकल एक्टिभिटी नि होइन, सुपर क्रिटिकल एक्टिभिटी नि होइन, नन अफ द नम्बर अफ द पोस्ट एक्टिभिटी एसोसिएट विथ द हेड इभेन्ट मे बी 0. नम्बर अफ द पोस्ट एक्टिभिटी एसोसिएट विथ द हेड इभेन्ट भनेको कतिवटा हुन्छ? 0 वटा. द पोस्ट अपरेसन इन द CPM आर मार्क्ड लाइट टु एन अपरेसन. पोस्ट अपरेसन इन CPM आर मार्क्ड राइट टु द अपरेसन. पोस्ट अपरेसन चाहिँ CPMमा के गरिन्छ अरे? मार्क राइट टु एन अपरेसन. अपरेसनको राइटतिर चाहिँ मार्क गरिन्छ. इन CPM मेथड अर्ली फिनिस टाइम इज इन्डिकेटेड बाई द टाइम अन टप राइटमा आउटसाइड द सर्कल इन रेक्टेङ्गलमा राख्ने गरिन्छ. लेटेस्ट फिनिस टाइम इन CPM टेक्निक इज इन्डिकेटेड बाई द रेक्टेङ्गल. लेटेस्ट फिनिस टाइम चाहिँ CPMको चाहिँ केले इन्डिकेट गरिन्छ? रेक्टेङ्गलले इन्डिकेट गरिन्छ. वेन द टाइम अफ द अर्ली फिनिस टाइम र लेट फिनिस टाइम आर इक्वल इन एन अपरेसन, द अपरेसन इज कल्ड क्रिटिकल. द टाइम अफ अर्ली फिनिस टाइम र लेट फिनिस टाइम चाहिँ इक्वल छन् अरे अपरेसनमा भने द अपरेसन इज कल्ड क्रिटिकल अपरेसन हुन्छ. एन एक्जाम्पल फर द प्यारलल एक्टिभिटी इज कुनै पनि प्यारलल एक्टिभिटीको एक्जाम्पल भनेको वाल एन्ड कार्पेन्टरी वर्क अफ द डोर एन्ड विन्डो. एन एक्जाम्पल फर द प्यारलल एक्टिभिटी इज वाल एन्ड कार्पेन्टरी वर्क अफ द डोर एन्ड विन्डो हो. अ डमी एक्टिभिटी डर नट रिक्वायर एनी रिसोर्स अर एनी टाइम. डमी एक्टिभिटीले चाहिँ डर नट रिक्वायर एनी
resources or any time. Critical path भनेको कस्तो खालको path भने ideal path by the proceeding along which the project can be completed as per schedule. Critical path भनेको ideal path by the preceding along which the project can be completed as per the schedule. The minimum number of the critical path in the network should be 1. Minimum number of the critical path in the network भनेको एउटा हुन्छ. Critical path network helps the engineer to concentrate his attention on the critical activities. त्यसपछि divert the different resources of the non-critical activity to the critical activity. Be cautious for the avoiding any delay in the critical activity. All of the हुने भयो. In CPM forward pass र backward pass चाहिँ के को लागि use to calculate early expected time र least allowable time. Early start time र लेट फिनिस टाइम लिस्ट allowable time भनेको CPM मा चाहिँ फरवर्ड र ब्याकवर्ड पास चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ अर्लिएस्ट एक्सपेक्टेड टाइम र लेटेस्ट अलाउबल टाइममा युज गरिन्छ. फ्लड भनेको द टाइम एभाइलेबल टाइम रिक्वायर्ड फर एन एक्टिभिटी. फ्लड इज अ टाइम एभाइलेबल टाइम रिक्वायर्ड फर एक्टिभिटी. टाइम एभाइलेबल फर द रिक्वायर्ड फर एन एक्टिभिटीको लागि भयो. फ्लड भनेको टाइम एभाइलेबल ड्यास टाइम रिक्वायर्ड फर एन एक्टिभिटी फ्लड इज अ टाइम एभाइलेबल माइनस टाइम रिक्वायर्ड फर द एक्टिभिटी. फ्लड इज अ टाइम एभाइलेबल माइनस टाइम रिक्वायर्ड फर एन एक्टिभिटी. पोजिटिभ फ्लड क्यान अकर वेन इट इज सब क्रिटिकल. पोजिटिभ भनेको सब क्रिटिकल हुन्छ. पोजिटिभ फ्लड आयो भने इट इज सब क्रिटिकल हुने भयो. नेगेटिभ फ्लड अकर वेन इट इज सुपर क्रिटिकल. नेगेटिभ फ्लड आयो भने सुपर क्रिटिकल, पोजिटिभ आयो भने सब क्रिटिकल. त्यस पछाडि द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट एन एक्टिभिटी इज टर्म एज अ ड्युरेसन. द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट एन एक्टिभिटी इज टर्म एज अ के हुन्छ अरे ड्युरेसन. द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड इन द complete of an activity term is called the estimated time required to complete an activity is termed as a duration. Free float is mainly used to identify the activity which can be delayed without affecting the total float of the succeeding activity. Whenever activity has a zero total float, then free float and the independent float both must be zero. Whenever the activity has a zero total float, then the free float and independent float must be zero. Total float of an activity is defined as the difference between the late start time र early start time. Total float कुनै पनि एक्टिभिटीको टोटल फ्लट भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट बिट्विन द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम र अर्ली स्टार्ट टाइमको डिफ्रेन्ट हो. टोटल फ्लट अफ एन एक्टिभिटी इज डिफाइन्ड एज द डिफ्रेन्ट बिट्विन द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एन्ड अर्ली स्टार्ट टाइम. फ्री फ्लट अफ एनी एक्टिभिटी इज डिफाइन्ड एज द डिफ्रेन्ट बिट्विन द अर्ली फिनिस टाइम एन्ड द अर्ली स्टार्ट टाइम फर द सक्सेडिङ एक्टिभिटी. फ्री फ्लट भनेको अर्ली फिनिस टाइम र अर्ली स्टार्ट टाइम फर अ सक्सेसर एक्टिभिटी हो. The time by which a particular activity may be delayed without affecting the percentage and succeeding activity is known as independent float. The time by which particular activity may be delayed without affecting the preceding and the succeeding activity is known as independent float. Which of the following in a CPM network activity भनेको CPM network activity भनेको excavation for the foundation. CPM network activity भनेको excavation of the foundation. concrete cured wall plaster चाहिँ होइन है त. CPM network activity भन्छ भने excavation for the foundation हो. According to the Fulkersonले correct event number corresponding to the event A B C D E of the network shown in the figure भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा एबाट बी भनेपछि 1 देखि 3 हुने भयो. अनि फेरि 2 हुने भयो. फेरि 1 बाट 3 फेरि 2 हुने भयो. अनि फेरि अब सीबाट के बीबाट डी अनि 4 हुने भयो. अनि फेरि डीबाट ई 5 हुने भयो. फेरि अनि ईबाट एफ 6 हुने भयो. अनि एफबाट जी 7 हुने भयो. The fictitious activity in which zero duration and the no cost is used to maintain the sequential order of an activity network is known as dummy activity. कुनै पनि fictitious activity with the zero duration and no cost is used to maintain the sequential order of an activity network is known as dummy activity. Early finish time of an activity is always equal to or less than the early event time of the following node. Early finish time of an activity is always equal to or less than the early finish time of the following node. Late start time of the activity is always more than or equal to the latest event time of the preceding node. Late finish time of the activity is always more than or equal to the latest event time of the preceding node.
Latest start time is the latest time by which an activity can be searched without delaying the project. Started without late start time भनेको latest start time by the activity which can be start without delaying the project. The difference between the total float and free float is termed as the interfering float. The independent float affect only particular activity. The free float minus the free float affect only preceding activity. Free float ले चाहिँ preceding activity लाई असर गर्छ. Preceding भनेको अगाडिको, successor भनेको पछाडिको. What are the essential to draw the CPM? CPM draw गर्नको लागि resource essential हुन्छ, labor requirement हुन्छ, machine required हुन्छ. होइन, CPM को लागि रिसोर्स नै चाहिँदैन, लेबर नै चाहिँदैन, मेसिन नै चाहिँदैन, टाइम एक्सपेन्डिचर. What are essential to draw CPM? Time expenditure. Critical path connecting the start and end of the event time wise is longest path activity. Critical path connecting the start and end of the time wise is longest path. Longest path always. Critical path ले चाहिँ कस्तो connect the start र end लाई कस्तो भनेको longest path always हुन्छ. Critical activity having a total float R0 हुन्छ. यस पछाडि activity which consume the maximum time is called event पनि भन्दैन, node पनि भन्दैन, critical पनि भन्दैन, none of the above हुने भयो. फिगरमा चाहिँ अब सबै एबिसी चाहिँ एउटा डल्लोतिर आएर अनि एउटा मात्रै निस्केर गयो भने त्यसलाई हामी मर्ज भन्छौँ. त्यस पछाडि कुनै पनि फिगरमा चाहिँ एउटा डल्लोमा एउटा आयो अनि तीनटा निस्केर गयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ब्रस्ट भन्छौँ. Completion of any activity on the CPM network diagram are generally known as event हुन्छ. Free float is the portion of the positive total float. Free float भनेको portion of the positive total float हो. When the all paths are arranged according to the descending order of the float, the path which is next to the critical path is known as के हुन्छ? All of the above are. When the all paths are arranged according to the descending order, कुनै पनि उहरू चाहिँ के भयो भने descending order भनेपछि 5 4 3 2 1 घट्दो क्रममा आएको छन् भने of the float, the path which next to the critical path. Critical path भनेको के हुन्छ? Critical path भनेको critical activity. The path in the critical path next to the critical path is known as under critical नै भन्दैन, सब critical नै भन्दैन, semi critical नै. Under critical हो कि सब critical हो कि semi critical हो कि all of the above भनेको छ. all of the above. Ascending भनेको -3 0 2 5 6 छ भने नि. अब -3 भनेको चाहिँ सुपर क्रिटिकल भयो, 0 भनेको चाहिँ क्रिटिकल एक्टिभिटी भयो, 2 भनेको चाहिँ सब क्रिटिकल भयो, 6 भनेको नन क्रिटिकल भयो. फेरि अर्को अर्डर हेर्ने हो भने डिसेन्डिङ अर्डरमा 5 4 3 2 1 0 1 -1 छ भने -1 भनेको सुपर क्रिटिकल भयो, 0 भनेको चाहिँ क्रिटिकल एक्टिभिटी भयो है त. यसरी हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ. इन CPM कस्ट अप्टिमाइजेसन इज गिभन प्राइम इम्पोर्टेन्स. CPMमा चाहिँ कस्ट अप्टिमाइजेसनलाई चाहिँ हामी के दिन्छौँ भन्दाखेरि प्राइम इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ. विच मेथड इज नोन एज द मिनिमम कस्ट अर म्याक्सिमम टाइम स्केड्युल मेथड. CPM मेथड चाहिँ मिनिमम कस्ट म्याक्सिमम टाइम स्केड्युल मेथड हो. क्रिटिकल पाथ ह्याज अ मिनिमम स्ल्याक. क्रिटिकल पाथ ह्याज द मिनिमम स्ल्याक हुन्छ. क्रिटिकल पाथ इज अलवेज लङ्गेस्ट हुन्छ. क्रिटिकल पाथ इज अलवेज लङ्गेस्ट हुन्छ. फर द कम्प्लिसन अफ द प्रोजेक्ट द CPM अफ द नेटवर्क रिप्रेजेन्ट मिनिमम टाइम हुन्छ. The time below which the duration cannot be further reduced is known as crash time. The time below which the duration cannot be further reduced is known as crash time. The cost corresponding to the crash time is के हुन्छ भन्दाखेरि डिरेक्ट कस्ट इज म्याक्सिमम हुन्छ, इन्डाइरेक्ट कस्ट इज मिनिमम हुन्छ, टोटल कस्ट मे बी म्याक्सिमम हुन्छ. अल अफ द एबभ हुने भयो. कस्ट करेस्पोन्डिङ टु द कम्प्लिसन अफ एनी एक्टिभिटी विदिन द नर्मल टाइम इज नोन एज नर्मल कस्ट हुन्छ. द डाइरेक्ट कस्ट अफ द प्रोजेक्ट विथ रिप्रेजेन्ट द नर्मल टाइम इज मिनिमम हुन्छ. Reduction of the project time normally result in increasing the direct cost and decreasing the indirect cost. The reduction in the project that normally result is increasing the direct cost and decreasing the indirect cost हुन्छ. The total cost versus time curve of an activity is always U-shape को हुन्छ. U-shape भनेको चाहिँ टोटल कस्ट माथि अनि टाइम यता हुन्छ. ठिक्क टाइममा सक्यो भने मिनिमम टोटल कस्ट लाग्छ. टाइम थोरै छ भने पनि कस्ट बढी हुन्छ. टाइम बढी भयो भने पनि कस्ट बढी लाग्छ. Assuming the cost varies with the time, the cost slope
कस्ट स्लोपको फर्मुला क्र्यास माइनस नर्मल कस्ट बाई नर्मल माइनस क्र्यास माइनस नर्मल कस्ट नर्मल टाइम माइनस क्र्यास टाइम क्र्यास माइनस नर्मल कस्ट हुन्छ टाइम चाहिँ नर्मल टाइम माइनस क्र्यास टाइम हुन्छ direct cost of the project is due to the cost of the material and the wage of the labor. Indirect cost of the project increase with the duration. Total project cost initially reduce with the time, then increase with the further increases. The reduction in the project time normally result in increasing the direct cost and decreasing the indirect cost. The time cost optimization, usually CPM, the crashing of the activity along the critical path is done starting with the activity having least cost slope. In the time cost optimization using CPM, the crashing of the activity along the critical path is done starting with the activity having the least cost slope. The amount of the time required performing of any event in case of the PRT should be less than, greater than, or equal to CPM. PRT technique of the network analysis is useful for research and development project. PRT technique in the network analysis is useful for research and development project. An event is the terminal of an activity. An event is the terminal of an activity. PRT means Program Evaluations and Review Technique. PRT is event oriented. WAIT, weight in PRT belongs to the category of the activity. WAIT, weight in PRT belongs to the category of the activity. PRT technique, completion of the any activity is called head event. The time corresponding to the minimum time project cost is called optimistic time. The time which the direct cost does not reduce with the increase of the time is known as normal time. The time in which direct cost does not reduce with the increase in the time is known as normal time. The benefit of the PRT network is taken by the management in formulating new scheduling गरेर त्यसपछि coordinating various tasks गरेर अनि readjusting the time to meet the target. All of the above भनेको. Which of the following time estimate related to the PRT? Most likely time estimate, pessimistic time estimate, optimistic time estimate. All of the above. The event which act as head as well as tail for the different activity is called dual role event भन्छ. For an activity of the optimistic time 1 छ अरे, pessimistic time 11 छ, most likely time 3 छ भने expected time T भनेको 1 plus 4 3 are 12 plus 11 divided by 6. 24 divided by 6 भनेको 4 हुने भयो. Of the following, the PRT event is concrete keyword say PRT event हो. PRT analysis is based on the optimistic, pessimistic र most likely time. PRT analysis is based on the optimistic, pessimistic and most likely time. The PRT analysis, the start of the event is represented by node बाट. The probability of the completion of any activity within the expected time in the PRT is 50%. The probability factor is 0. The change in completion of the project is scheduled times are 50%. The probability of the completion of any activity within the expected time in the PRT भनेको 50% हुन्छ. The probability factor is 0. The chance of completing the project in the scheduling times पनि 50% नै हुन्छ. If you are going to design a new computer program, what would you like to prefer? PRT. Bar chart is used for the minor projects. CPM is used for the repetitive work, while the PRT is used for the uncertainty time and the research type of work. Standard deviation when the optimistic time 1 छ, pessimistic time 11 छ अनि most likely time 3 छ भने के हुन्छ 1 plus 4 3 12 plus 11 डिवाइड बाई 4 गर्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो निस्किन्छ. तर यसले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको पेसिमिस्टिक माइनस अप्टिमिस्टिक डिवाइड बाई 6 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 6 भनेको 1.67 डेज हुने भयो. In PRT analysis, the actual performance of the task is known as activity. Line of balance technique is used for LOB के को लागि युज गरिन्छ comparison of the actual progress with the scheduled progress लाई हामी line of balance भन्छौँ. In PRT, optimistic time in which any activity can possibly be accomplished, the minimum time in which any activity can possibly be accomplished लाई हामी भन्छौँ. In PRT, pessimistic time is the maximum time which an
an activity might require. In PRT, the most likely time is the time which has the highest probability of occurrence. PRT मा चाहिँ most likely time भनेको the time which has the highest probability of the occurrence. If A is the optimistic time, B is the pessimistic times, and the M is the most likely time, then the average time भनेको के हुन्छ? Average time भनेको optimistic plus 4 times most likely plus pessimistic divided by 6 हुने भयो. In PRT, the time estimate of an activity and probability of their occurrence follow बीटा डिस्ट्रिब्युसन. यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ. PRT एनालाइसिसमा टाइम एस्टिमेट अफ एन एक्टिभिटी एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ देयर अकरेन्स फलो बीटा डिस्ट्रिब्युसन. नेगेटिभ स्ल्याक अकर के हुँदाखेरि नेगेटिभ स्ल्याक अकर हुन्छ? वेन डिफिसियन्सी अफ द रिसोर्स एक्जिस्ट. When deficiency of the resource exists, negative slack occur. The stage or the point where the various job merging in it completed and the further job bursting out are still to be completed is known as event. Activity ni haina, duration ni haina, another event भयो. In the states or the point, all previous job merging in it are completed and all the further job bursting out are still to be completed is known as event. The latest allowable time for any event is equal to I is equal to minimum of TL j minus TEIJ. Latest allowable time for any event I is equal to minimum of TLJ minus TEIJ. Slack time referred to an event. The minimum number of the year required to complete any research project may be 1 year पनि 2 year पनि 3 year पनि लाग्न सक्छ. Any of the above. An event is indicated on the network by the number of enclosed in circle मा नि गर्न सकिन्छ, square मा नि गर्न सकिन्छ, triangle मा नि गर्न सकिन्छ, ellipse मा नि गर्न सकिन्छ. An event is indicated on the network by a number enclosed in circle, square, triangle, ellipse, all of the above. Slack time in PRT analysis is the minimum for the critical event. Slack time चाहिँ minimum for the critical event हुन्छ. The area under the beta curve is divided into 2 equal part by expected time. Beta curve मा को एरिया चाहिँ 2 equal part मा कसले गर्छ? एक्सपेक्टेड टाइमले डिभाइड गर्छ. फर द बीटा डिस्ट्रिब्युसन कर्व T naught is the optimistic and TP the pessimistic time, the standard deviation will be TP minus T naught by TP minus TO by 6. For the curve, larger the variance, greater will be the uncertainty. If an activity has the optimistic, most likely and pessimistic time 2, 4, 6 respectively, then the expected times and the variance are respectively कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ optimistic, most likely र pessimistic time भनेको चाहिँ 2, 4, 6 छ भने expected time भनेको के हुन्छ? Expected time भनेको 2 plus 4 into 4 plus 6 divided by 6 भनेको 24 divided by 6 भनेको 4 हुने भयो. त्यस पछाडि variance भनेको 6 minus 2 भनेको 4 by 6 भनेको कति हुन्छ? 4 by 6. अनि यसले के भनेको छ? variance पत्ता लगा भनेको छ. variance भनेको त स्क्वायर गर्नु पर्यो नि त. 4 by 6 4 = 16 by 36 भनेको 2 by 3 भनेको 4 by 9 हुने भयो. 4 by 9 भेरिएन्स भन्नु भने चाहिँ स्क्वायर गर्नुपर्छ. अघि हामीले के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको TP minus T naught by 6 हुन्थ्यो नि त. अनि हाम्रो भेरिएन्स भन्नु भने चाहिँ TP minus T naught by 6 को पावर स्क्वायर गर्नुपर्छ नि त. TIJ and TIJE indicate the time required for the completion of any activity in CPM and PRT respectively. Here are the subscript E stand for. त्यो E ले चाहिँ के स्ट्यान्ड गर्छ भने uncertainty factor concern with the PRT. TIJ र TIJ तलमुनि E राखेको छ. त्यो E ले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ अरे भन्दाखेरि uncertainty factor concern with PRT. Which of the following does not represent the activity? Site located ले चाहिँ activity represent गर्दैन. Activity के represent गर्छ भने foundation is being dug, the office area is being cleaned, the invitations are being sent. सबै बिङ लागेको छ भने त्यस्तो एक्टिभिटी हुन्छ. तर यहाँ चाहिँ नट रिप्रेजेन्ट एक्टिभिटी भनेको साइड लोकेटेड चाहिँ एक्टिभिटी. इन CPM PRT नेटवर्क द नम्बर अफ इभेन्ट चाहिँ कतिवटा हुन्छ? लेस देन नम्बर अफ एक्टिभिटी नि हुन सक्यो, मोर देन नम्बर अफ एक्टिभिटी नि हुन सक्यो, इक्वल टु द नम्बर अफ एक्टिभिटी नि हुन सक्यो. अल अफ द एबभ भन्ने भयो.
The technique used for the management and development of the polarized missiles in American Navy फोर्समा चाहिँ अमेरिकन नेभी फोर्समा मिसाइल बनाउन कुन युज गरियो भन्दाखेरि PRT युज गर्यो पोजिटिभ स्ल्याड इन्डिकेट अहेड अफ द स्केड्युल कन्डिसन नेगेटिभ स्ल्याड इन्डिकेट बिहाइन्ड द स्केड्युल कन्डिसन द स्ल्याक फर एन इभेन्ट इज इक्वल टु इभेन्ट आई इज गिभन बाई स्ल्याक के दिन्छ भने TL को पावर आई माइनस टी को पावर आईले दिन्छ भेरिएन्स भनेको के हो मिन अफ द स्ट्यान्डर्ड स्क्वायर डेभिएसन भेरिएन्स इज द मिन अफ द स्क्वायर डेभिएसन मिन अफ द स्क्वायर डेभिएसन सम अफ द टाइम ड्युरेसन अफ द भेरियस जब एन्ड नम्बर अफ जब होइन डिफ्रेन्ट बिट्विन द टाइम अन्डर द कन्सिडरेसन मिन टाइम पनि होइन स्क्वायर रुट अफ द मिन अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होइन के अरे मिन अफ द स्क्वायर डेभिएसनको मिनलाई हामी भेरिएन्स भन्छौँ स्क्वायर रुट अफ द भेरिएन्स इज नोन एज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर रुट अफ द भेरिएन्सलाई स्क्वायर रुट गर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर गर्यो भने भेरिएन्स आउँछ भेरिएन्स इज के भनेको छ यहाँ अस्ति मिन अफ द स्क्वायर डेभिएसन द भेरिएन्स विल बी 0 इफ इच इन्डिभिजुअल डेभिएसन इज 0 The chart which gives the estimate about the amount of the material handling between the various workstation is known as travel chart. The chart which gives the estimate about the amount of the materials handling between the various workstation is known as travel chart. One of the tool for the monitoring and evaluating of the project is logical framework approach. Crashing is reduction in duration. Economic saving of the time is obtained by crashing भनेको cheapest critical activity. Crash project duration is obtained by adding the crash duration for the all activity along the critical path. The project duration is obtained by adding the crash duration for the all activity along the critical path. At the event other than the final event, if the no activity emerges, it results in an error called dangling. At an event other than the final event, if no activity emerges, it results in error called dangling. The earned value analysis is used for the comparing actual progress with the planned progress of the project. Frequency distribution curve ले चाहिँ के भन्छ having single lump is called unimodal curve हुन्छ. If the symmetrical is called normal curve हुन्छ. If unsymmetrical is called skew curve हुन्छ. All of the above हुने भयो. Society, if the completion of the time for the particular project is 6 weeks and expected time is 8 weeks छ भने then slack of the time for the project slack भनेको के हुन्छ completion minus expected हुन्छ. If the completion of the particular project is 6 weeks and expected time 8 छ भने 6 minus 8 भनेको के भयो -2 weeks चाहिँ slack आयो. D is the duration छ भने E early start र early finished छ भने ES भनेको अर्ली स्टार्ट EF भनेको अर्ली फिनिस टाइम हो भने LS भनेको लेट स्टार्ट र अर्को लेट फिनिस हो भने त्यस पछाडि लेट स्टार्ट लेट फिनिस अब कुन रिलेसन हुन्छ भनेको छ अर्ली फिनिस भनेको अर्ली स्टार्ट प्लस ड्युरेसन हुन्छ लेट स्टार्ट भनेको लेट फिनिस माइनस ड्युरेसन हुन्छ लेट फिनिस भनेको लेट स्टार्ट प्लस ड्युरेसन हुन्छ अल अफ द एबभ हुने हो. एन एक्टिभिटी भनेको अडिफाइनाइट जब इज एन एक्टिभिटी भनेको रिसोर्स होइन इभेन्ट होइन मिड अफ द इभेन्ट होइन अडिफाइनाइट जब भनेको एक्टिभिटी हो. टोटल प्रोजेक्ट टाइम इन इज द सम अफ द ड्युरेसन अफ द क्रिटिकल एक्टिभिटी. टोटल प्रोजेक्ट टाइम भनेको चाहिँ सम अफ द ड्युरेसन अफ द क्रिटिकल एक्टिभिटी हो. हायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिन्स हायर अनसर्टेनिटी हो. प्रोबेबिलिटी फ्याक्टर इज द स्केड्युल टाइम माइनस अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. प्रोबेबिलिटी फ्याक्टर भनेको स्केड्युल टाइम माइनस अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो. अनि अर्को छ फाइन्ड द भेरिएन्स इफ टिपी भनेको 14 डेज छ टिएम भनेको 6 डेज छ अनि टी नट भनेको 2 डेज छ भने भेरिएन्सको फर्मुला के हुन्छ टिपी माइनस टी नट बाई 6 भनेको कति हुने भयो 14 माइनस 2 डिभाइड बाई 6 भनेको 2 हुने भयो. यो चाहिँ के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो. अनि भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर एसडीको स्क्वायर भनेको भेरिएन्स हुन्छ सधैँ पनि. अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको टिपी माइनस टी नट बाई 6 हुन्छ. द एक्सपेक्टेड
project duration in CPM follow normal distribution. Expected project duration in CPM मा चाहिँ normal distribution curve follow गर्छ. Expected project duration in CPM follow normal distribution curve. The relation between the job of the particular type of the various duration they have consumed for भनेको चाहिँ के हुने भयो normal distribution curve नि होइन distribution curve पनि होइन frequency distribution curve none of the above है त. The relation between the job and the particular type and the various duration they have consumed for completion is expressed by none of the above. Normal पनि होइन बीटा पनि है सरी normal distribution नि होइन distribution curve नि होइन frequency distribution curve पनि होइन. The mean coincide with the node if the frequency distribution curve is symmetrical. Mean चाहिँ coincide with the node हो अरे if the frequency distribution curve is symmetrical. If the height of the frequency distribution underneath is equal to the unity, then the curve is known as distribution curve. Skew curve होइन probability distribution curve होइन all of the above होइन. If height of the frequency distribution underneath is equal to the unity, then it is called distribution curve. Restraint is restriction having positive duration र negative duration. Restraint is a restriction having positive duration र negative duration हो. According to the contract Act 2055 the number of the classes of contractor भनेको 4. According to the contract Act 2055 the number of the classes of the contractor भनेको 4 टा हुन्छ. Any event affecting the project should be claimed to client by the contractor within the 28 दिनमा है त. Any event affecting the project should be claimed to client by the contractor within 28 days को लागि. If the path of the activity lead back into itself, the resulting error of the network is known as looping. यदि path of the activity leads back into itself, the resulting error in the network is known as looping हुन्छ. Updating may be result in updating ले के गर्न सक्छ change of the critical path गर्न सक्छ decreasing of the project completion time गर्न सक्छ increase of the project completion time गर्न सक्छ. all of the above भयो. If sigma 1, sigma 2, sigma 3 are the standard deviation of the completion for an activity along the critical path, then the standard deviations of the time completion of the project is given by standard deviation कसरी root under sigma 1 को square plus sigma 2 को square plus sigma 3 को square divided by n root under मै. The technique for establishing and maintaining the priority among the various job of the project भनेको critical ratio scheduling. Pre-tender stage required के चाहिन्छ selection of the site and acquisition of land चाहिन्छ. Finalization of the alignment of the work चाहिन्छ. Final station of the alignment of the work चाहिन्छ. Final station of the design of the preparation of estimate चाहिन्छ. all of the which type of tender is generally prefer भनेको छ schedule of the rate is generally preferred. While filling the tender for any work, the contractor consider quotation के को लागि गरिन्छ भन्दाखेरि site survey, availability of the labor र study of the specification चाहिन्छ. Tender is awarded for the lowest cost को लागि tender awarded गरिन्छ. Tender is called for tender के को लागि call गरिन्छ to minimize the cost of an item को लागि. अर्को भनेको छ to take the minimum rate from the contractor. contractorबाट minimum rate लिनको लागि अनि to minimize the cost of the item. Local tender is not favorable due to the following reason. Engineer or the site in charge pressurized. Local tender चाहिँ favorable गरिदैन अरे किन भन्दाखेरि engineer अथवा site in charge चाहिँ pressurized हुने भएको हुनाले. If the contractor is found to be corrupt for the tender work, then what should be done by the concerned office ले के गर्नुपर्छ हिज टेन्डर एउटा क्यान्सल त हुने भइहाल्यो वे अफ लिगल कोड पनि गर्नुपर्छ फाइन इन चार्ज पनि गर्नुपर्छ ल त्यो भयो. टेन्डर डकुमेन्ट डज नट कन्टेन युनिट रेट डकुमेन्ट कन्टेन टेन्डर डकुमेन्ट डज नट कन्टेन युनिट रेट. The amount of the earnest money generally deposited at the time of the submission of the tender भनेको 2 to 3% of the estimated amount. The amount of earnest money generally deposited at the time of the submission of the tender भनेको 2 to 3% of the estimated amount भयो. The on value technique in the construction management is also known as S curve पनि भन्छ. on value technique ले S curve पनि भन्छ. CPM भन्दैन PRT भन्दैन Gantt chart भन्दैन S curve भन्छ तर PRT भित्रकै एउटा हो S curve भनेको तैपनि on value technique in the construction management is also known as S curve. Amicable 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 settlement means settled by the two party.
Amicable settlement means settled by the two party हुन्छ contractor can be start the construction work following the receipt of notice to proceed कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ start the construction work start गर्न सक्छ following the receipt of the notice to proceed को लागि in construction industry arbitration method is used for inviting the tender को लागि गर्न सकिन्छ awarding the tender को लागि हैन arbitration के को inviting को लागि नि हैन dispute resolution method हो arbitration method is none of the above हुन्छ invitation of the tender को लागि नि हैन awarded the tender को लागि हैन operation of tender गर्ने the minimum number of the party of the any type of the dispute को लागि minimum number of parties भनेको दुईटा हुनुपर्छ while making the agreement of any contract the legal authority is appointed by single party ले नै legal authority चाहिँ appoint गर्ने गर्छ Which of the tri-party dispute resolution procedure for the settlement of the any dispute in the construction industry? कुन हुन्छ dispute execution board पनि हुन्छ अनि arbitration procedure हुन्छ both A and B of Which of the tri-party dispute resolution procedure for the settlement of the any dispute in the construction industry भनेको छ dispute execution board र arbitration procedure ले हुन्छ the number of the member nominates in the dispute execution board are 1 अथवा 3 हुन्छ the number of the member nominated in the dispute execution board are 1 or 3 the remuneration of the number of the dispute execution board is paid by contractor and client the remuneration of the member of the dispute execution board is paid by contractor र client the money of the contractor retained by the department during the payment is called retention money force majeure in the contract is both of the above occurrence of an act beyond the control of the both parties in the contract agreement preventing the both party to perform the respective obligation agreed both of the above हुने भयो त्यसपछि generally government of Nepal office which is the main intention of the officer chief भनेको छ direct purchase को लागि generally government of Nepal office which is the main intention of the office chief भनेको छ direct propose को लागि the amount of the VAT for the propose of the still having the amount of Rs 6000 should be 780 the amount of the VAT for the purchase of the still having the amount of 6000 should be कति हुन्छ 6000 को 13% भनेको कति हुने भयो 00 क्यान्सल भयो 0 आउने भयो 13 छक्का 78 if the damage is occurred within the specified time interval it fell on the work of contractor for the construction of the project a contractor is a person हुन सक्यो firm हुन सक्यो एजेन्सी हुन सक्यो all of the above हुने भयो the authority of the gazetted third class officer for the approval of the estimate is PPR 2064-14 को अनुसार less than 50 million हुने भयो the maximum amount of the approval by the tender by the gazetted third class officer is less than 10 crore के अरे यो चाहिँ authority of the gazetted third officer for the approval of the estimated is कति सम्मको एस्टिमेटको चाहिँ एप्रुभल दिन सक्छ अरे ग्याजेटेड थर्ड क्लासले चाहिँ PPR 2064 अनुसार लेस देन 50 मिलियन सम्मको द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ द एप्रुभल बाइ द टेन्डर बाइ द ग्याजेटेड थर्ड क्लास अफिसर म्याक्सिमम टेन्डर भनेको लेस देन 10 करोडको एप्रुभल दिन सक्यो the method used for the dispute resolution by the any construction industry भनेको dispute execution board पनि हुन सक्यो त्यसपछि amicable settlement पनि हुन सक्यो arbitration पनि हुन सक्यो all of the above the minimum number of the party for doing any contract agreement should be 2 हुने भयो what are the essential component of the valid contract भनेको offer and acceptance भयो free consent भयो legal relation भयो all of the above भयो At the present in Nepal, the type of the contract normally followed in the house project to save the government tax भनेको labor contract हुने भयो. At present in Nepal, the type of the contract normally followed in the housing project to save the government tax भनेको labor contract housing project लागि. The price of the tender document for the bidding amount up to 2 crore को 2 crore सम्मको चाहिँ केको टेन्डरको चाहिँ बिडिङ अमाउन्ट भनेको चाहिँ 3000 हुने गर्छ ड्युरिङ द कन्स्ट्रक्सन अफ द गभर्नमेन्ट बिल्डिङ द प्रोजेक्ट बिकम डिले ड्यू टु द डिले इन द पेमेन्ट
unusual weather, civil disturbance, etc. The reason delay in the payment will be considered for the extra claim or not is consider गरिन्छ है during the construction of the government building. The project become delay due to the delay in the payment, usual weather, civil disturbance, etc. ले गर्दाखेरि the reason of delay in the payment will be considered for the extra claim or not consider. The first step of the formulation of any contract is publishing the tender. पहिलो कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि सुरुमा भनेको पब्लिसिङ द टेन्डर गर्नुपर्छ फर्स्ट स्टेप भनेको द अमाउन्ट अफ द मनी डिपोजिट वाइल बिडिङ द टेन्डर इज अ ग्यारेन्टी अफ द पार्टी विलिङनेस टु क्यारी आउट द वर्क इज कल्ड अर्नेस्ट मनी. The amount of the money deposited while bidding the tender is a guarantee of the party's willingness to carry out the work भनेको earnest money हुन्छ. Earnest money is a deposited toward the execution of the publicly tender government contract. Earnest money is a deposit toward the execution of the publicly tender government contract. The amount of the money deposited by the successful bidder is a security for the satisfactory performance is called performance अथवा security money. The objective of the technical drawing भनेको के हो प्रिपरेसन अफ इस्टिमेट पनि हुनसक्छ प्रिपरेसन of the estimate and initiating the procurement action resource पनि हुनसक्छ all of the above. The amount of the money paid to the contractor by the client after the agreement and before the execution of the work is known as mobilization. एडभान्स होइन सेक्युरिटी मनी होइन फर्स्ट बिल पेमेन्ट पनि होइन द अमाउन्ट अफ द मनी पेड टु द कन्ट्र्याक्टर बाई द क्लाइन्ट आफ्टर द एग्रिमेन्ट एन्ड द बिफोर द एक्जिक्युसन अफ द वर्क इज नोन एज मोबिलाइजेसन. 207 को चेक गरिहेरौँ है त 207 को बी भनेको मोबिलाइजेसन. कन्ट्र्याक्टर प्रिक्वालिफिकेसन्स इज रिक्वायर्ड फर द प्रोजेक्ट कस्ट एबोभ पिपिआर 2064 को भाग 3 ले के भन्छ भने 20 मिलियन भन्दा बढीको कन्ट्र्याक्टलाई मात्रै प्रिक्वालिफिकेसन चाहिन्छ भनेपछि 20 मिलियन भनेको कति हो 2 करोड. द भेरियस टाइप अफ द कन्ट्र्याक्ट भनेको एउटा ट्रङ्की कन्ट्र्याक्ट हुन्छ एउटा लम्प सम कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अर्को युनिट प्राइस कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अल अफ द भयो. Mediation shall include the individual directly involved in the dispute except attorneys. Mediation shall include the individual directly involved in the dispute except ATT or any vice attorneys. The purpose of preparation of the job layout for the construction project भनेको के हुन सक्छ more economical method of working हुन सक्छ reduction in wastage and deterioration of the material हुन सक्छ higher productivity for the labor and machinery हुन सक्छ. Systematic reporting of the work process is the main objective of the flow process chart. Systematic reporting of the work progress is the main objective of flow process chart को चाहिँ main objective हो. The increase in price of the material during the construction is called escalation. ESCALAT and the increase in the price of the material during the construction भनेको escalation हो. The main criteria for the selection of the any contractor to perform any work भनेको financial and technical हुन्छ कि technical and equipment हुन्छ कि equipment and experience छ कि all of the above. मेन क्राइटेरिया चाहिँ फाइनेन्सियल र टेक्निकलै हुन्छ तर यहाँ चाहिँ all of the above छ तर फाइनेन्सियल एन्ड टेक्निकल चाहिँ मेन क्राइटेरिया हो टेक्निकल र इक्विपमेन्ट होइन इक्विपमेन्ट एन्ड एक्सपिरियन्स चाहिँ होइन तर मेन क्राइटेरिया फर सेलेक्सन अफ द एनी कन्ट्र्याक्टर टु पर्फर्म द वर्क चाहिँ अल अफ द लागेको छ यसले तर सरको अनुसार फाइनेन्सियल र टेक्निकल हुनुपर्छ. द रिपोर्ट प्रिपेयर एट द इन्ड अफ द फिनिसिङ अफ द कन्स्ट्रक्सन जब इज कल्ड कम्प्लिसन रिपोर्ट. द रिपोर्ट प्रिपेयर एट द इन्ड अफ द फिनिसिङ अ कन्स्ट्रक्सन जब इज कल्ड कम्प्लिसन रिपोर्ट. Which of the following column is left blank in the bidding documentary by the employment agency भनेको unit rate item है. Which of the following column is left blank in bidding documentary by the employment agency भनेको unit rate item को लागि गरिन्छ. As per Public Procurement Act regulation, the minimum time required for the tender notice भनेको 30 दिन. Minimum time required for tender notice भनेको 30 दिन. Minimum time required for the tender notice चाहिँ कति दिनको हुनुपर्छ 30 दिनको. As per Public Procurement Act regulation, minimum time required for the tender notice is 30 days.
Which of the following is the primary process for the procurement of the good and the service form of competitive market भनेको bidding चाहिँ primary process हो. An agreement between the two parties or the more to do or not to do some work is known as contract. A written after the submitted by the contractor to execute the work, or written offer are submitted by the contractor to execute the certain work of the certain date within the fixed time is called tender हुन्छ. The document announcing the prospective bidder that the owner is ready to receive the bid is called notice to bidder हुन्छ. Acquisition of the land for any construction should be performed before tendering. Acquisition of the land for any construction work should be performed before tender. Which of the following is not bid document? Letter of acceptance is not a bid document. A golden rule for the procurement of the goods suggests 67% at site and 33% under the procurement. Construction activity at the site are associated with the management of the manpower, machines and equipment, materials, all of the above. The type of the format in which the record of the labor are kept on a daily basis for the execution of the work is known as master roll. Which one is not concerned with the responsibility of the engineer? Supervision हुन्छ, planning हुन्छ, scheduling. इन्जिनियरको रेस्पोन्सिबल भनेको सुपरभिजन, प्लानिङ, स्केड्युलिङ हो, एकाउन्टिङ चाहिँ होइन. द ओनर गेट एस्युरेन्स अफ द वर्क प्रोसेस एन्ड द क्वालिटी फ्रम इन्जिनियरले. कुनै पनि वर्क एस्युरेन्स अफ द वर्क प्रोग्रेस चाहिँ ओनरले अनि त्यसको क्वालिटी चाहिँ इन्जिनियरबाट चाहिँ के गर्छ? एस्योर गर्छ ओनरले. The constant in case of resource smoothingमा चाहिँ प्रोजेक्ट ड्युरेसन टाइम कन्स्टेन्ट हुन्छ. रिसोर्स स्मुथिङमा चाहिँ प्रोजेक्ट ड्युरेसन टाइम चाहिँ के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुन्छ. रिसोर्स लेबलिङमा चाहिँ मेन कन्स्टेन्ट भनेको अन द रिसोर्स हुन्छ. क्वालिटी कन्ट्रोल इज डन बाई युजिङ मेथड अफ सुपरभिजन अफ द वर्क. क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ कुन मेथडबाट गरिन्छ? सुपरभिजन अफ द वर्कबाट गरिन्छ. क्वालिटी कन्ट्रोल इज डन बाई द मेथड अफ सुपरभिजन अफ द वर्क. 232 को बी. क्वालिटी कन्ट्रोल इज डन बाई कन्ट्र्याक्टर. क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ कसले गर्ने काम गर्छ? कन्ट्र्याक्टरले गर्ने गर्छ. 232 को यस कन्ट्र्याक्टरले. क्वालिटी कन्ट्रोल इज डन बाई द कन्ट्र्याक्टर. क्वालिटी एस्युरेन्स प्रेजेन्ट इन्जिनियरले गर्छ. क्वालिटी एस्युरेन्स चाहिँ. क्वालिटी एस्युरेन्स इज द सम अफ द के हो? क्वालिटी डिजाइन, क्वालिटी सर्भिस, क्वालिटी कन्फर्मेन्स एन्ड पर्फर्मेन्सको सम. क्युए भनेको क्वालिटी एस्युरेन्स हो. Which of this is not a factor affecting the quality control? Site location is not the factor affecting the quality control. Which of this is not the factor affecting the quality control? Site location is not the factor affecting of the quality control. A project is an organized teamwork to achieve the set of the tasks within the time limit. A project is an organized टिमवर्क हो. अरे कुनै पनि प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ टु एचिभ द सेट अनि टास्क विथिन द टाइम लिमिटमा एचिभ गर्नको लागि. कन्स्ट्रक्सन साइट प्लानिङ इज कन्सर्न विथ वर्क प्रोग्रेस एट साइट हो. म्याक्सिमाइज द चान्सेस अफ वेस्टेज, डिटोरिएसन एन्ड लसेस हो. म्याक्सिमाइज द सेफ्टी एन्ड एक्जिक्युसन अफ द वर्क हो. अल अफ द हुने भयो. The type of the construction in which more equipment are used is known as capital intensive, while the construction in which more human labor are used is called labor intensive. During the storage of the cement, the bag of the cement should be kept 30 cm apart from the wall. Policy भनेको के हो? Policy is the set of the board guideline stipulated by the management. Policy is the set of the guidelines stipulated by the management. The first stage of the construction is initiation of the proposal. The first stage of construction भनेको initiation of the proposal. The most critical stage of the construction is the construction of foundation. Site order book is used for the recording the instruction of the site in charge. The construction schedule is prepared after the collecting. construction schedule के कलेक्ट गरेपछि नम्बर अफ अपरेसन, आउटपुट अफ मेसोनरी एन्ड क्वालिटी अफ द भेरियस आइटम गरिसकेपछि मात्र के गर्न सकिन्छ? कन्स्ट्रक्सन स्केड्युल चाहिँ प्रिपेयर गर्न सकिन्छ. अल अफ द एबोभ हुने भयो. The construction in the site planning is mainly depend upon the nature of the work, site condition, method of execution. हुने भयो.
The construction site planning is mainly depend upon the nature of the work, site condition, method of execution. All of the above भने भयो. For a safety working environment in the working site, toolbox talk is conducted before the start of the day's work. Toolbox talk चाहिँ कहिले गरिन्छ अरे before the start of the day's work. Procurement of the service means hiring the consultant. Procurement of the services भनेको hiring the consultant हो. Construction management involve construction equipment. Construction is being dog, skilled and unskilled manpower. All of the above. Construction activity at the site are associated with the management of manpower, material, machine and equipment. All of the above. The purpose of preparing the job layout for the construction project is reduction of the wastage and deterioration of the materials. The purpose of preparing the job layout for the construction project is mainly reduction of the wastage and deterioration of the material. Right? More economical method of working नि हुन सक्थ्यो. Higher productivity for the labor and machinery हुन सक्छ. all of the पनि हुन सक्छ. तर reduction of the wastage and deterioration of the material को लागि चाहिँ main job layout चाहिँ बनाइन्छ. The main principle of the organization भनेको के हो? Unity of the command and coherency को लागि, effective control at the all level को लागि अनि delegations of the authority को लागि. all of the above भयो. The main advantage of the line organization भनेको effective command and control, defined responsibility of the all level, ability to quick decisions at all, strict discipline at the organization. all of the above भने हुने भयो. The main advantage of the line organization भनेको effective command and control, effective command and control हुने भयो. त्यस पछाडि अर्को भनेको इफेक्टिभ कमान्ड एन्ड कन्ट्रोलको लागि डिफाइन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एट अल लेभल हुने भयो. अर्को एबिलिटी टु क्विक डिसिजन्स एट अल हुने भयो. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द अर्गनाइजेसन भयो. द मेन डिसएडभान्टेज अफ द लाइन अर्गनाइजेसन भनेको मोनोपोली एट द टप लेभल. मिलिटरी अर्गनाइजेसन इज नोन एज लाइन अर्गनाइजेसन भयो. लाइन अर्गनाइजेसन मिलिटरी अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ लाइन अर्गनाइजेसन भन्छ. लाइन अर्गनाइजेसन इज मोस्टली सुटेबल फर द सिम्पल वर्क. टाइप अफ द अर्गनाइजेसन युज इन द कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री भनेको लाइन अर्गनाइजेसन भयो. टाइप अफ द अर्गनाइजेसन युज इन द कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री भनेको लाइन अर्गनाइजेसन भयो. फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इन्ट्रोड्युस द सिस्टम अफ वर्किङ इज नोन एज फङ्सनल अर्गनाइजेसन भयो. रिलेसन बिट्विन द कन्ट्राक्टर, कन्सल्टेन्ट्स एन्ड द इन्जिनियर भनेको कोअपरेटिभ टु इच अदर, सुड नट क्रिएट एनी स्टेज अफ द क्वारलिङ. इफ एनी प्रब्लम क्रिएटेड देयर सुड बी द म्युचुअलाइजेसन्स for the discussion. all of the above. The silent features of the functional organization is strict adherence of the specification, separation of the planning and efficiency. Each individual maintain functional design part. Work is properly planned and distributed. all of the above. Line and step organization is mostly suitable for the simple work and complicated work को लागि. The progress of the project is determined from the रेगुलर मिटिङबाट, बाई मेकिङ रिपोर्टबाट अनि भिजिटिङ टु साइटबाट गर्न सकिन्छ. रेसिडियल बिल्डिङ आर ट्रिटेड एज अ लाइटको रूपमा, रेसिडेन्सियल बिल्डिङलाई चाहिँ एलआइजिएसटी लाइटको रूपमा ट्रिट गर्न सकिन्छ. पावर स्टेसनलाई जेनेरेट ट्रिटेड एज इन्डस्ट्रियलको रूपमा काम लिन सकिन्छ. द रेलवे प्रोजेक्ट आर ट्रिटेड एज अ हेभी. रेलवे प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले हेभी भनेर ट्रिट गर्छौँ. रेसिडेन्सियल बिल्डिङ लाइट, पावर स्टेसन इन्डस्ट्रियल अनि रेलवे प्रोजेक्ट चाहिँ हेभी. प्रोजेक्ट मेन्टेनेन्स इज कन्सर्न विथ द मेन्टेनेन्स अफ द मेसिन, मेन्टेनेन्स अफ द युजफुल लाइफ अफ द प्लान्ट. त्यस पछाडि अर्को छ टु म्याक्सिमाइज द रिटर्न अन द इन्भेस्टमेन्ट. अल अफ द भयो. प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स इज द टाइप अफ प्लान्ट मेन्टेनेन्स. प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स भनेको एउटा कुन प्लान्ट मेन्टेनेन्सकै एउटा टाइप हो. The relation between the contractor and client should be decisive र कोअपरेटिभ हुनुपर्छ. रिलेसन बिट्विन द कन्ट्र्याक्टर र क्लाइन्ट भनेको डिसिसिभ र कोअपरेटिभ हुनुपर्छ. एग्रिगेट प्लानिङ इज प्लानिङ फर होल प्रोजेक्टको लागि हुन्छ. मोडुलर कोअपरेसन अफ द कन्स्ट्रक्सन मिन्स प्रोपर प्लानिङ, डिजाइनिङ र एक्जिक्युसन हुन्छ है. मोडुलर कन्स्ट्रक्सन अफ द कन्स्ट्रक्सन भनेको प्रोपर प्लानिङ, एक्जिक्युसन र डिजाइनिङ हो. द अब्जेक्टिभ अफ द टेक्निकल प्लानिङ भनेको के हो? तिनवटा छन्. प्रिपरेसन अफ द स्पेसिफिकेसन एन्ड इस्टिमेट, इनिसिएसन द प्रोक्युरमेन्ट एक्सन अफ द रिसोर्स, टेकिङ द रेमेडियल एक्सन एबाउट द bottleneck in the execution. all of the above. For the execution of the work in time, work plan is prepared by the contractor ले बनाउँछ.
execution of the work plan should be by contractor. Which one is the basis of project भनेको planning पनि हो, schedule पनि हो, monitoring and supervising पनि हो. all of the above भयो. basis of project planning, scheduling, monitoring and supervising. An EPC contract means के हुन्छ? EPC भनेको engineering, procurement, construction हो. engineering, procurement, construction हो. During the excavation of the earthwork, supports are necessarily required in the depth of excavation exceed more than 4 feet भन्दा गहिरो खन्ने हो भने चाहिँ सपोर्ट चाहिन्छ है त एक्सकाभेसनको. अनसेफ वर्किङ कन्डिसन्स अफ द कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री कजेज माइनर एक्सिडेन्ट, फ्याटल एक्सिडेन्ट, डेथ अफ द वर्कर हुनसक्छ. कजेज अफ एक्सिडेन्ट भनेको फिजिकल, साइकोलोजिकल अनि त्यस पछाडि फिजियोलोजिकल अल अफ द हुने हो. टु रिड्युस द एक्सिडेन्ट बिहेवियर इन द कन्स्ट्रक्सन साइट इट सुड बी education and training to aware of the personnel using equipment to use the medicine while there is the accident. all of the हुने भयो. The many project responsibility of the safety is given to contractor ले दिन्छ. In many project responsibility of the safety is given to contractor. Who is responsible for the accident occurring at the site? Contractor. The personnel involved in the project are provided safety measure for minimizing the accident rate, eliminating the fatal accident, increasing the efficiency of the worker. all of the above हुने भयो. Which of the following is not the reason for the establishing of the good occupational health and safety standard भनेको रिलिजन, इकोनोमी, लिगल र मोरल चाहिँ के हुन्छ? रेस्पोन्सिबल हुन्छ. के को लागि? इस्टाब्लिसिङ अफ द गुड अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड. रिलिजियस चाहिँ इकोनोमिक छैन. रिलिजियस चाहिँ not the reason for establishing occupational health and safety standard. Duty of the obligations to satisfactorily perform the tasks that must fulfill and which has the consequent penalty for the future is responsibility. Duty of obligation to the satisfactorily perform a task that one must fulfill and which has a consequent penalty for the failure भनेको responsibility भयो. And offering in writing to execute the some specified civil work at a certain rate within the fixed time under the certain condition of the contract भनेको bid. bid भनेको के रहेछ? An offer in writing to execute the some specified civil work at a certain rate within the fixed time under the certain condition of the contract is called bid. All measurements should be recorded in the measurement book. all measurements should be recorded in the measurement book. The time between the ordering the good of the material to receiving and placing them into the use of the point of the need is called lead time. According to the Public Procurement Regulation 2064, who approved the pre-qualification criteria? Concerned department chief approved the pre-qualification criteria. Source भनेको PPR 2064-33 ले के भन्छ भने Public Procurement Regulation 2064 का अनुसार who approved the pre-qualification criteria? Concerned department chief ले चाहिँ के गर्छ? pre-qualification criteria approve गर्छ. The supplementary specification prepared and applied if the standard specification does not cover the requirement of the worker under a contract is called performance specification. The supplementary specification prepared and applied if the standard specification does not cover the requirement of the works under the contract is called performance specification. Monitoring is done for the purpose to make our program effective, collect and analyze the information, review the progress critically. all of the above. The process of studying the result by output of the project is known as evaluation. Evaluation of the work is done to get as well as the reform the expected output. The type of the evaluations which is done before the implementation is known as ex ante. ex ante भनेको चाहिँ के हो भने the type of the evaluation which is done before the implementation is known as ex ante. Monitoring helps for the evaluation while evaluation helps for monitoring, planning, future planning र necessary action. all of the above को लागि मोनिटरिङले चाहिँ के गर्छ भने भन्दाखेरि इभ्यालुएसनलाई
L for the evaluation, while evaluation L for the monitoring, future planning, the necessary action. All of the भयो. Monitoring for the project work is checked by quality control, quality assurance र cost control ले चाहिँ monitoring of the project चाहिँ गर्ने गर्छ. Monitoring and supervision for the quality control is done for meet the required strength को लागि, meet the required quality को लागि, to reduce the haltage को लागि. All of the above पनि भयो. Monitoring र supervision for the quality control is done for meet the required strength, meet the quality required, to reduce the haltage को लागि. What is the first step in the typical quality assurance plan को पहिलो स्टेप भनेको identification of the customer need. Typical quality assurance plan को फर्स्ट स्टेप भनेको identification of the customer need भयो. What is the main difference between the quality assurance र quality control को के हुन्छ? Quality assurance भनेको proactive हुन्छ, process oriented हुन्छ, while quality control भनेको reactive हुन्छ, product oriented activity हुन्छ. Quality assurance भनेको proactive, process oriented activity, quality control भनेको reactive, product oriented activity भयो. What is the primary goal of the project management? To complete the project on the time and within the budget. The primary goal of the project management भनेको to control the के अरे project management को primary goal भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि to complete the project on the time within the budget. Project management को भनेको goal को to complete the project on time and within the budget. Which of the following is not the goal of the project management? कुन चाहिँ project management avoiding customer complaints चाहिँ not the goal of the project management हो. अरु गोल चाहिँ के हो? Maintaining a happy, well functioning development team बनाउने हो. ठीक छ. Delivering the software to the consumer in agree time. ठीक छ. Keeping overall cost within the budget. ठीक छ भनेपछि avoiding customer complaint is not the goal of the project management. What is the term for the process that a project manager follow throughout the entire life of the project भनेको के हो? Project management life cycle. Project management life cycle के अरे? What is the term for the progress that the project manager follow throughout the entire life of the project भनेको project management life cycle. Who issue the variation order? Project manager issue the variation order. If the variation occur, what happened? Price increase हुन सक्छ, price decrease हुन सक्छ, project time increase हुन सक्छ. All of the above नै भयो. A variation order is issued to the contractor by the authorized personnel of the client when के हुँदाखेरि आउन सक्छ. All of the above सबै. It become necessary to change the design and drawing. The quantity of the item work given in the contractor document is to be charged. New item of the work are required to be added. के हुँदा variation order is issued to the contractor by authorized personnel to the client when it become necessary to change the design and drawing. The quantity of the item given in the contract document is to be charged. The item of the work are required to be added हुँदाखेरि all of the above हुने भयो. In any project work contracted with the consultant and department, if drawing has been changed, how much authority of the department head give variation of कति पर्सेन्ट हुनुपर्छ? 15% of the original contract amount in the contract procedure. यो चाहिँ PPA 2063 को 54 दफाले भन्छ. The document giving to the information about the tender pre-qualification, contractor, construction, procurement of the materials and the service is called tender document. कुनै पनि document giving the information about the tender pre-qualification, contractor, construction, procurement and the materials and the service is called tender document. The authority of the gazetted first class to approve the variations amount up to 10% of the original contract value भनेको PPA 2063-54. The authority of the gazetted first class to approve the variation amount up to 10% of the original contract value.
यो पनि PPA 2063-54 ले भन्छ if the variation amount is more than 15% the original contract value of the 60 million then approval of the variation of the cost may be done by department head ले चाहिँ गर्ने गर्छ है यदि भेरिएसन एमाउन्ट इज मोर देन 15% भयो भने ओरिजिनल कन्ट्र्याक्टको अफ द 60 मिलियनको चाहिँ 60 मिलियनको 15% भन्दा बढी भेरिएसन आयो भने द एप्रुभल अफ द भेरिएसन अफ द कस्ट मे बी डन बाई डिपार्टमेन्ट हेडले गर्छ ड्यू टु द अल्टरनेसन अफ द एनी कम्प्लिसन अफ द प्रोजेक्ट द कस्ट अफ द ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट भ्यालु भनेको इन्क्रिज डिक्रिज कन्सटेन्ट जे पनि हुनसक्छ alternation of the any component of the project the cost of the original contract value increase decrease or constant all of the due to the alternation of the any project the project duration alternation भयो भने increase पनि हुन सक्छ decrease पनि हुन सक्छ constant पनि हुन सक्छ all of the due to the omission of the any component of the project the cost of the project कुनै पनि omission कुनै पनि प्रोजेक्टको कम्पोनेन्टलाई ओमिसन गर्यो भने चाहिँ कस्ट अफ द प्रोजेक्ट चाहिँ घट्ने नै भयो हैन ड्यू टु द ओमिसन अफ द एनी कम्पोनेन्ट अफ द प्रोजेक्ट कस्ट अफ द प्रोजेक्ट डिक्रिज नै हुन्छ ड्यू टु द ओमिसन अफ द एनी कम्पोनेन्ट अफ द प्रोजेक्ट द ड्युरेसन अफ द प्रोजेक्ट अब कुनै पनि एनी कम्पोनेन्ट अफ द प्रोजेक्टलाई चाहिँ घटाइयो अघि चाहिँ कस्ट घट्छ अरे कोही कुरालाई ओमिसन गर्यो भने कस्ट त घट्ने नै भइहाल्यो तर ड्युरेसन अफ द प्रोजेक्ट चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट हुन्छ है ड्यू टु द ओमिसन अफ द एनी कम्पोनेन्ट अफ द प्रोजेक्ट द ड्युरेसन अफ द प्रोजेक्ट चाहिँ मे बी कन्स्टेन्ट हुन्छ तर मास्तिरको चाहिँ के हुन्छ टाइम चाहिँ घट्ने गर्छ हु एप्रुभ द प्री क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया भनेको छ डिरेक्टर जेनरलले चाहिँ गर्ने गर्छ अघि माथिको क्वेसनमा अब क्रिटिकल एक्टिभिटीको लागि चाहिँ ड्युरेसन प्रोजेक्ट चाहिँ डिक्रिज हुन सक्थ्यो तैपनि त्यो केसमा चाहिँ ड्यू टु द ओमिसन अफ द एनी कम्पोनेन्ट अफ द प्रोजेक्ट द ड्युरेसन अफ द प्रोजेक्ट मे बी कन्स्टेन्ट त्यस पछाडि लास्ट अल्टिमेट मेथड अफ डिस्प्युट रिजोल्युसन भनेको लिटिगेसन भयो मोस्ट इफेक्टिभ मेथड अफ डिस्प्युट रिजोल्युसन आर्बिट्रेसन मेथड भयो नट एक्जिस्टेन्स इन नेपाल भनेको एक्जिडिसन चाहिँ नेपालमा एक्जिस्टेन्समा छैन हु प्रिपेयर द क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान भनेको कन्ट्र्याक्टरले भन्छ कसले चेक गर्छ कन्सल्टेन्टले चेक गर्छ रेस्पोन्सिबल फर को हुन्छ कन्सल्टेन्ट हुन्छ हु इज रेस्पोन्सिबल फर क्वालिटी एस्युरेन्स कन्ट्र्याक्टर हुन्छ रेस्पोन्सिबल हु इज रेस्पोन्सिबल फर द क्वालिटी कन्ट्रोल कन्सल्टेन्ट हुन्छ स्पेसिफिकेसन इज युज टु कन्ट्रोल द क्वालिटी हुन्छ यसरी हामीले कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल अन्तर्गत 320 वटा क्वेसनहरू कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत 320 वटा क्वेसनहरू गऱ्यौँ